Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah universitas mengadakan aksi demonstrasi menggunakan tajuk Indonesia Gelap. Kita udah bahas Garuda Biru, Garuda Hitam, dan sekarang muncul lagi Garuda Indonesia Gelap. Banyak yang mempertanyakan kemana sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bedah dalam 2 menit. Sila kelima lahir dari pemikiran para pendiri bangsa, terutama Soekarno dalam sidang BPUPKI 1945. Soekarno menekankan bahwa keadilan sosial adalah tujuan utama kemerdekaan. Ini bukan konsep abstrak, melainkan pilar masyarakat yang adil dan sejahtera. Ada yang bilang sila kelima ini mengandung ideologi sosialisme. Ada juga yang bilang sila kelima mengandung filosofi sosiodemokrat. Ada juga yang bilang sila kelima tidak mengandung sosialisme sama sekali, tapi mengandung filosofi keadilan. Singkatnya, tafsiran sila kelima ini masih beragam. Tapi kalau kalian tanya ke gue pribadi, sila kelima ini mengandung unsur apa? Menurut gue lebih masuk ke marxisme Soekarno dan anti kapitalisme. Sorry kalau gue salah. Kalau menurut kalian gimana tuh? Mari diskusi. Di era modern, keadilan sosial jadi tantangan besar. Ketimpangan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih terasa. Korupsi dan birokrasi yang buruk jadi penghambat utama. Gue merenung sehabis baca buku keadilan sosial di Indonesia. Menurut gue, sebenarnya ketimpangan terjadi karena dominasi elit ekonomi. Sebenarnya gue percaya pada konsep yang dimana kebijakan harus berpihak pada yang lemah. Pemerintah perlu memperkuat akses pendidikan dan kesehatan yang adil. Dan yang paling utama, birokrasi juga yang nggak bikin repot. Kita sebagai anak muda juga punya peran besar. Anak muda harus terlibat aktif dalam menyuarakan isu keadilan dan membangun masyarakat yang lebih peduli. Asalkan ketika mengutarakan pendapat, itu dilakukan dengan baik, bukan menghujat. Tapi utarakanlah opini dengan substansi yang jelas. Jelaskan masalahnya apa, bagaimana kebijakan tersebut berefek negatif bagi masyarakat, solusi yang kita inginkan itu seperti apa sih, gitu sebenarnya. Objektif aja maksud gue. Jadi ini bisa benar-benar jadi problem solving, paham nggak? Dari kejadian ini, gimana menurut kalian? Sila kelima ini beneran terwujud atau tidak? Mari kita sharing opini. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Oui. Stratégique entre 2 continents, entre 2 océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions D'habitants, oui. d'habitants. Mon peuple est très laborieux. 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 Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation.